Naš zajednički timski rad je rezultirao time da mi sada svakodnevno radimo slučaje u našoj homeopatskoj ordinaciji i to slučajeve najrazličitije, znači ljude raznog uzrasta sa najrazličitijom vrstom poremećaja, tako da smo uspešno lečili do sada bebe, novorođenča, decu, odrasle, stare osobe, trudnice, biljke i životinje. Znači, uspešno lečenje novorođenčadi kao i životinja pokazuje da homeopatski lek nije placebo, šta više, kod njih je reakcija na homeopatski lek najbrža i najjača. Ono što je bitno se kaže da je homeopatska medicina holistička medicina, što znači da posmatra čoveka kao celinu, znači kao celinu duha, duše i tela. Znači, ne posmatra se samo fizičko telo, kao u alopatskoj medicini, već se posmatraju se svi nivoji. I jedino i pravo istinsko izlečenje je ono kod kojeg se javljaju poboljšanja na svim tim nivoima. Znači, ukoliko ne dolazi do potiskivanja simptoma sa jednog sistema na drugi. To je znači veoma značajno. Bitno je reći da je homeopatsko lečenje nežno lečenje, da se koriste minimalne doze lekova i to velikim razređenjima, tako da nema nuspojava na lekove, nema alergijskih reakcija, nema toksičnog dejstva posle leka, i ne može praći ništa loše da se desi nikome na terapiji. Takođe je homeopatsko lečenje prirodno lečenje. Šta to znači prirodno? Prirodno znači da se bude unutrašnji regenerativni mehanizmi sa kojima se mi rađamo i koji su iz nekog razloga poremećeni, znači u svom funkcionisanju. Znači što je tu uspeh neka trauma, stres, ali i sve može da bude. Bitno je reći da u homeopatskoj medicini sve bolesti ne imenuju, znači nema pruritis, gastritis, gastralgija, salpingitis i tako dalje. Znači, tu su, vidimo tu latinski naziv koji pomalo mistično zvuče, u suštini tu se radi o upali sluznice želuca, bolu u želucu, svravu, upali jajovu. I tu se pojavljaju čitavo jedan niz lekova, kao što su antipiretici, analgesici, anksiolitici, antidepresivi, znači samo im ime govori da deluju protiv anti. I ukoliko osoba dugi niz godina se leči na taj način i uzima takve lekove sa antidejstvom, dolazi do stvaranja jedne nove grupe poremećaja, u suštini jatrogene bolesti usled lečenja. Sad, homeopati predstavljaju kao najveći izazov jesu ti slučajevi koji su se puno godina bezuspešno lečili na taj način. Znači, homeopatsko lečenje dovodi do isceljenja, znači samo im reč kaže isceljenje, znači da se ponovo uspostavlja narušena celina čovekova, mentalno, emotivno i fizičko nivo. Ono što se ljudi često pitaju jeste kako izgleda samo lečenje. Znači, lečenje izgleda tako što se u prvom susretu kod homeopate se uzima slučaj gde čovek saopšti zbog čega je došao na terapiju. Bitno je kako se on osjeća, znači pored fizičkih simptoma, veoma je važno kako on živi, kako je raspoložen, kako on doživljava stvari koje se oko njega dešavaju. Znači, taj subjektivni doživljaj je najvažniji. Malo se popriča o ranijim bolestima, o porodičnoj anamnezi, o tome kroz šta je čovjek prošao u toku života, a najvažnije je kako je to sve na njega uticalo. Znači, taj subjektivni doživljaj je najvažniji za određivanje homeopatskog leka. Takođe, često pitanje jeste kako se sve može lečiti, znači nije neophodno da se ima neko teško patološko stanje, svako ima neku neravnotežu koju možemo ispraviti i znači svako može da se leči homeopatski. Koliko dugo traje lečenje, to je isto jedno od čestih pitanja. Znači, dužina lečenja zavisi od vitalne sile same osobe, od njene snage, energije, od vrste poremećaja, dubine poremećaja, od saradnje sa homeopatom i od aktivnog učešća, znači čoveka u terapiji. To je veoma značajno u homeopatiji, zato što aktivno učešće podrazumeva da čovek na kontroli saopšti kakve on promene osetio nakon homeopatskog leka, znači na mentalnom, na emotivnom i na fizičkom nivou. I nakon što on to nama saopšti, mi onda zajedno sa njim odlučujemo dalje o toku terapije. Znači, to je veoma značajno da i on aktivno učestvuje.